ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 19 मार्च 2000। हेडिंग निर्माण और निर्माण के बैलेंस से। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। तो एक निर्माण माने कंस्ट्रक्शन और एक निर्माण विनम्रता, दुटोर आलादा। एक हलो निर्माण और एक हलो निर्माण। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। तो बाबा आज के आमादेर के कोन रूपे देखছেন? होली हंस। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। तो होली माना पवित्र, तो पवित्र राजहंस माने मन बुद्धि स्वच्छ साफ। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। तो जेहेतु तादेर मने कारोर जन्ने कोनो पेंच नहीं, छल नहीं, तार कारणे होली हंस केमन थाके? तृप्त थाके, संतुष्ट थाके। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। जा संकल्प करलो से संकल्प सिद्ध होलो। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। कि बोलो बाबा? बाबार प्रिय बच्चा के जार दिल साफ, कारोर जन्ने कोनो किछु नेगेटिव बा अशुभ चिंतन चले ना। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तखत नशीन। तो जार कारोर जन्ने अशुभ चिंतन चले ना, अमंगल चिंतन चले ना, कादा नेई जार मने, से हलो भगवानेर हृदय सिंहासनेर अधिकार। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो एक हलो भगवानेर हृदय सिंहासनेर अधिकारी और एक हलो जा संकल्प करबे से सक्सेस होबेई होबे। केनना बाबा आगेও বলেছেন मनसा सेवा बा संकल्प शक्ति कार काजे लागबे? जार कारोर प्रति अशुभ चिंतन चले ना। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। तो सरलता माने बोका नय। सरलता माने हलो तार दिल, दिमाग और बोल माने जेटा मने भावे सेटाई तार डिसिजन है और सेटाई तार बाणीते आसे। तो दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है, ताई ना? जार मने एक कथा और बाइरे अन्य बोल। बाबा बोलছেন से सोजा सरल आत्मा नय, तार मने कादा आछे। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। तो बाबा बोलছেন होली हंसेर क्वालिटी कि थाकबे? तार मने, वचने, कर्मते, दृष्टिते, वृत्तिते कारोर जन्ने कोनो नोंगरा बा कोनो अशुभ नेই। से हलो सरल। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है?
सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वो सुनाए? बाबा बोलছেন সেবার ব্যাপারে সবাই তরফ থেকে বাবা উন্নতি দেখলো, কিন্তু বাবা বলছেন আমি তার মধ্যে একটা রিজল্ট দেখলাম। কি রিজল্ট দেখলো বাবা? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए, पांडव सुनाए, हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा तो दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मज़े की बात होती है। तो बाबा बोलছেন আজকে পতনে রুহ রিহান চললো বাবার দাদার মধ্যে। মানে রুহ রিহান মানে গল্প চললো, কিছু কথা আলোচনা চললো। বাবা বলছেন তোমরা ভাবছো না যে কেমনভাবে বাপ দাদা এক শরীরে কিভাবে কথা বলে। সূক্ষ্ম শরীর তো একটাই, সেখানে তো মুখ তো একটাই, তাই না? অ্যাকচুয়ালি সূক্ষ্ম বতনে তো মুখ চলেই না, সেখানে কোনো ধ্বনি নেই। সেখানে কিসের ভাষা হয়? সংকল্পের ভাষা, তাই না? যেরকম আমরা কখনো কখনো নিজে বসে কি করে মন প্রশ্ন করে তো বুদ্ধি আনসার দেয়, একা একাই বসে গল্প করি নিজের সঙ্গে। তো বাবা বলছেন সেখানে তো তোমরা এক শরীরে দুটো নিজেরাই আত্মা গল্প করে, আর এখানে তো আত্মাই দুটো আছে। তাই জন্যে দুটো আত্মা এক সূক্ষ্ম দেহতে বসে সংকল্পের মাধ্যমে গল্প করে, দুটো সংকল্প। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी चुटकी बजाने की बात है। তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছেন তাড়াতাড়ি বিনাশ করো, তাড়াতাড়ি সতযুগ নিয়ে আসো। শিব বাবা বলছেন যে দেখো বিনাশ করা তো আমার তালিও বাজাতে হবে না, চুটকি বাজালে বিনাশ হয়ে যাবে। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। বাবা বলছেন বিনাশ তো করিয়ে দেব, তারপরে কে থাকবে ওখানে, তাই না? ঘর ভেঙে ঘর বানিয়ে দেব, কিন্তু ঘরে কে থাকবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন আগে কে থাকবে তারা তো রেডি হওয়া চাই। মন্দির হয়ে গেল, প্রতিমা নেই, প্রতিমা তৈরি হলো না, তো মন্দির মন্দির হবে, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন 108 দেবী দেবতা আগে তৈরি করে দাও, তারপরে মালা তৈরি করে দাও, তারপরে তো আমি বিনাশটা করব। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ। तैयार हो रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बोलो 108 एखोनो कमप्लीट হয়নি, সম্পূর্ণতা লাভ করিনি, হচ্ছে রেডি হচ্ছে। अच्छा आधी माला भी तैयार नहीं हुई। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना?
বাবা বলছেন যারা যারা হাত তুলেছে যে মালা রেডি হয়ে গেছে, বাবা বলছেন তোমরা নাম প্রেসক্রাইব করে দেবে আমাকে। কারা কারা হতে পারে 108-এর মধ্যে তাদের নাম মেনশন করে লিস্ট পাঠাক, তাই না? अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। বাবা বলছেন কাউকে দেখাবো না, তোমার কথা আমার কথা থাকবে, কিন্তু আমি দেখবো যে 108-এর লিস্টে কারা কারা আসার মতন, কার ভোট কত রয়েছে, তাই না? बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन हैं, बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनमें इनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो एक एक शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। तो शिव बाबा যখন বলল যে তাহলে 108 মালা কারা কারা হবে একটু দেখো, তো ব্রহ্মা বাবা সব জোন শহর, তাই না, যেখানে যেখানে বাবার যাই বাচ্চারা ছিল সবাইয়ের চেহারা ব্রহ্মা বাবা দেখলো, আর দেখে কি বলল শিব বাবাকে যে সব বাচ্চা তৈরি হয়ে যাবে, শুধু একটা বিশেষতার কমি আছে, তাহলে 108 कंप्लीट हो जाए। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा आगे সবাই বাড়ছে, উন্নতিও করছে সেবাতে, নিজেরও উন্নতি করছে, কিন্তু একটা ব্যালেন্সের কমি আছে। वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वो है निर्माण और वो है निर्माण, তাই না? বাবা বলছেন কনস্ট্রাকশনের কাজে মানে সেবা, বাবার সেবার কাজে মানে নতুন স্থাপনার কাজে সবাই আগে, কিন্তু বাবা বলছেন সেবাধারী হবার সঙ্গে সঙ্গে বিনম্রতা, মাত্রা কা অন্তর है। ব্রহ্মা বাবা বলছেন বিনম্রতা আছে, কিন্তু যেরকম সেবার স্থাপনার কাজে উন্নতি, তেমন বিনম্রতার জায়গায় উন্নতি নেই। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है, মানে যতটা আমি উপরে উঠব সেবাতে অত আমি কি হব? বিনম্র হব। বলে না ভরা ভরা ফলের গাছ নিচে নেমে আসে, তো বাবা বলছেন সেই বিনম্রতার ব্যালেন্স আসছে না। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी स्व अभिमान भी मिक्स हो जाती है। কোথায় বিনম্রতা থাকা দরকার সেখানে মাঝে মাঝে স্বাভিমান কাজ করে। আমার মান সম্মান চলে গেল, আমার প্রেস্টিজ চলে গেল, তাই না? এই প্রেস্টিজের চক্করে বিনম্রতা গুল হয়ে যায়। तो बाबा बोलছেন जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। আবার কেউ কেউ কেমন থাকে,
বাবা সেদিন 3 রকমের রাগ বুঝালো না, তো বাবা বলছেন সেরকম 3 রকমের স্বাভিমানও আছে, ইগো, তাই না? হয়তো মুখে বলছে না, কাজে দেখাচ্ছে না, ভিতরে চেপে দিয়েছে, আর চোখ থেকে আগুন বেরোচ্ছে, তাই না? আসছে না, মেনে নিতে পারছি না, এমন কথা বললো আমার প্রেস্টিজে লেগে গেল, আর নিতেই পারছি না, সে আমাকে একদম শেষ করে ফেলছে, শুধু ওই কথাই মাথায় ঘুরছে, তাই না? जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। कि बोलो बाबा, दिन प्रतिदिन सेवा तो बाढ़बे, आगे आरो आरो बाढ़बे सेवा, किन्तु যত সেবার বিস্তার হবে অত যেন ভিতরের অন্তর্মুখী স্থিতি, ভিতরের বিনম্রতার স্থিতি, তাই না, প্রেস্টিজে লাগার ব্যাপার যেন জিরো হয়ে যায়, তাই না? স্বাভিমানের টকরাভ যেন কারোর সঙ্গে না হয়, एक्सीडेंट ना हो। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। बाबा बोलছেন সেবাধারীর প্রতি দোয়া করে না, দোয়া নেই, ওর জন্যে ভালো বাবার কাছে বলতে পারছে না, একে অপরের প্রতি কমপ্লেন। তো বাবা বলছেন তাহলে নিজেদের মধ্যেই দুয়ার অধিকারী হচ্ছে না। আর বাবা কি বলেছে? 3 রকমের দুয়া নিতে হবে না, নিজের থেকে, বাবার থেকে, परिवार থেকে। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, बाबा बोलছেন হয়তো তুমি বিশাল পুরুষার্থ করে জ্ঞান যোগে বিশাল মহারথী, কিন্তু যদি তোমার কাছে ব্লেসিং, আশীর্বাদ, দুয়ার খাতা কম আছে, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। আর বাবা তো আমাদেরকে লাস্টের সময়ে আমাদের দুয়ার দ্বারা আত্মাগুলোর উদ্ধার করার জন্যে স্বপ্ন দেখছে। আর আমরা যদি দুয়া দেবার মতন আমার মানসিকতা নেই, আমি একে অপর থেকে ডিস্টার্ব, তো আমি উদ্ধার কাজ করব কি করে? আমার ভিতরে সে রহমই নেই, আমি সেটা বেরই করতে পারছি না, তাই না? তো লাস্ট রোল ইষ্টদেব দেবী, সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্টদেব দেবী রোল প্লে করার জন্যে, ফরিস্তার রোল প্লে করার জন্যে একে অপরের দুয়ার অধিকারী হওয়া খুব জরুরি। तो आवश्यक है स्वपुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, তাই না? বাবা বলছেন সবার থেকে দুয়া, ছোটর থেকে বড়োর থেকে সবার থেকে দুয়া। यह दुआएं जो हैं यह पुण्य का खाता जमा करना है, यह मार्क्स में एडिशन होती हैं। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता मिलनसार। बाबा बोलছেন প্রচুর সেবা করো, প্রচুর আগে বাড়ো, পুরুষার্থ প্রচুর করো, কিন্তু এই বিশেষতা আনতেই হবে যেটা এখন কমই আছে, সেটা হলো বিনম্রতা আর মিলনসার। আমার কারোর থেকে কোনো কমপ্লেন নেই, আমাকে যেখানে রেখে দেবে আমি সবাইয়ের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেব, এই রকম হতে হবে। বাবা তো আগেও বলে দিয়েছে যে কৃষ্ণের সঙ্গে ফার্স্ট জন্মতে আসার পুরুষার্থ, যার সবার সঙ্গে রাস পড়ে, তাই না? সেই কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবে যার সবার সঙ্গে মিলনসার।
এইটুকুও যদি আমার কারোর প্রতি মনে কমপ্লেন থাকে বা তার আমার থেকে কমপ্লেন থাকে, তো আমি ফার্স্ট জন্মের কৃষ্ণের আত্মার সঙ্গে রোল প্লে করার যোগ্যতা নেই। तो सेवा के साथ साथ निर्माणता मिलनसार यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो बाबा तो কৃষ্ণের সঙ্গেই আমাদেরকে রোল দিতে চায়, তাই জন্যে বাবা বলছেন এই বিশেষতা হওয়া বহুত 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 আবশ্যক है, মানে খুব 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 জরুরি, অ্যাটেনশন দিতেই হবে। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। তারপরে এটা কমপ্লেন করবে না বাবার কাছে যে আমি এত সেবা করলাম, এত মেহনত করলাম, আর আমার নম্বর পিছে হয়ে গেল কি করে, তাই না? পিছে হবার কারণ বাবা বলে দিল। इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। कौन पुण्य खाता, कौन पुण्य खाता जमा करते हबे, कौन पुण्य खाता? कौन पुण्य खाता जमा करते हबे कि बोलो बाबा? दुआर खाता, मिलनसार विनम्रतार खाता। যত সেবার পুরুষার্থে উন্নতি ওই রকম বিনম্রতাতে উন্নতি, ওই রকম মিলনসারতে উন্নতি, সবার সঙ্গে মিলে জুলে থাকার উন্নতি, সবাইর আশীর্বাদের অধিকারী। ऐसे नहीं सोचो, এটা কিন্তু হোমওয়ার্ক। ऐसे नहीं सोचो, यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন কারো কমপ্লেন আমার কাছে বলবে না যে এইরকম ও এইরকম, এ তো কোনো দিন বদলাবে না, ও না বদলা, কিন্তু আমাকে ওর সঙ্গে রাস মিলাতে হবে। तो जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, তাই না? বৃষ্টি হলে বৃষ্টিকে বলেন, ফোন করে বলেন দিদি বৃষ্টিটা খুব ডিস্টার্ব করছে, কাজ করতে পারছি না, এত গরম হচ্ছে, সারা গা ফসকা পড়ে যাচ্ছে, সন্তুষ্ট তো আছি না, কাউকে কমপ্লেন করছি যে এত গায়ে কেন ফসকা পড়ছে, এত গরম হচ্ছে কেন, কমপ্লেন করা হচ্ছে, তো অ্যাডজাস্ট করছি না। তো বাবা বলছেন প্রকৃতির প্রতি অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে, তো মানুষের প্রতি কেন না? तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, তাই না? তো বাবার চিন্তা আছে না যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যারা রাস করবে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কারা রাস করবে? 16,108 মাত্র, 9 লাখ প্রজা তো দূর থেকে দেখবে, কিন্তু রাস করনে वाली আত্মা কত হবে? 16,108। তো 16,108 তো তৈরি করতে হবে বাবাকে, তাই জন্যে বাবা বলছেন তাদের কি বিশেষতা হবে সেটা বাবা বলে দিল। এগেনস্ট কো অ্যাডজাস্ট করো, কি বলল বাবা? যে আমার এগেনস্টে কথা বলে সারা দুনিয়াতে, তার সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে তো, একসঙ্গে খুশিতে থাকতে পারবো তো, পাস হব তো, নাকি তা কী করে হয়? সারা দুনিয়াতে আমার নামে বলে বেড়াচ্ছে, তাকে কি করে মেনে নেব আপন বলে? কি পাস হব না ফেল হব? এই পেপারও দিতে হবে, পাস হব না ফেল হব। পাস না হলে 16,108 নাম আসবে না। বাবা তো বলেই দিল, তারপরে বলবে না এত সেবা করলাম আমার নম্বর আগে এলো না কেন, তাই না? খুব চ্যালেঞ্জিং হোমওয়ার্ক দিয়েছে বাবা, তাই না? তো এগেনস্ট কো অ্যাডজাস্ট করো,
सब लिख लें तो बाबर शब्द एगेंस्ट को एडजस्ट कर। यह है निर्माण और निर्माण की बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क तो मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार में पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पाठ कब तक। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबार मध्य और अन्य एडभांस पार्टिर आत्मागुलो दादिरा जारा इमार्ज छिलो तारा तादेर संगे गल्प चललो। साकार पाठ कमप्लीट हलो, अव्यक्त पाठ 2000 अनेक बछर हो गेल, 1969 থেকে 2000 सालेर मुरली ना। बाबा बोलছেন আর কত অব্যক্ত শিক্ষক হব, আর কদিন অব্যক্ত টিচার হয়ে পড়াবো। বাবার লাস্ট অব্যক্ত মিলন ছিল 2017 31 दिसंबर। तो क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्मपत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो बाबा बार बार जिज्ञेस করছেন আর কতদিন আমাকে এসে এসে পড়াতে হবে, আর কতদিন অব্যক্ত पढ़ाते थकबो। तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। तो बाबा बोलছেন এত যে পড়ালাম, সাকারে পড়ালাম, অব্যক্তে পড়ালাম, এত পড়াশোনা করালাম, এখন একটু তো আমাকে রিজাল্ট দেখাও। আর কি রিজাল্ট? दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान का महसूसता का दाग नहीं हो। गीतार बाणी आछे ना, श्रीमद् भगवत उवाच निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ शत्रु मित्र सब एक समान, सब परिस्थितिते एक समान। तो बाबा बोलছেন अभिमान अपमान सब কিছুতে একরস স্থিতি। বাবা রিজাল্ট চাইছেন। এটা হলো বিশেষ হোমওয়ার্ক। তো থাকবে একরস স্থিতি, অভিমান অপমান সব এক সমান। যে যা করছে করুক, আমার স্থিতি বদলাবে না। देवो बाबा के रिजल्ट। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। बाबा बोलছেন সবাই दिलेर हालचाल, बाबार काछे टीवी आछे, बाबा देखते पारे। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा बोलছে যেরকম এখানে এক্সরে মেশিনে সব দেখা যায়, কোথায় দাগ, কোথায় ভাঙা, কোথায় কি। বাবা বলছেন সব বাচ্চাদের হৃদয়ের দাগ, হৃদয়ের ঘা, হৃদয়ের সব কিছু बाबा देखते पाए। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। तो होली माना होली माने হয়ে গেল, যেটা এখন পর্যন্ত হয়ে গেছে। बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। तो होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल,
सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। बाबा बोलছেন যদি হৃদয়ে পরিষ্কার সাফ, কারোর জন্যে অশুভ নেই, তো বাবা বলছেন তোমাকে পুরুষার্থে মেহনত করতে লাগবে না, বাবা সে হৃদয়ে বসবে আর যা সংকল্প করবে से संकल्प सिद्धि होवे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। তাই না? যারা রামায়ণ ভালোভাবে জানে সেখানে হনুমানেরও পরীক্ষা হলো, তাই না? এক তো যখন লঙ্কাতে গেল, 7 সমুদ্র পার করলো, তো 7টে বড় বড় স্থূল পরীক্ষা দিতে হলো তাকে, মায়াবী পরীক্ষা 7 রকমের। তারপরে লাস্টে যখন যুদ্ধের বিজয়ী হতে যাচ্ছে, একটু বাকি, তখন লাস্ট অসুর পাঠালো রাবণ। সে কী করে? মায়াবী রূপ বদল করে, তাই না? তো সে রামকে চুরি করে নিয়ে আসবে। তো এবার হনুমান তো, তাই না, রাস্তায় সে তো পাহারা দিচ্ছে শিবিরের সামনে, তো রামকে চুরি করবে কি করে? সে কত রকম রূপ ধরে আসে, হনুমান কাউকে ভিতরে ছাড়বে না, তাই না? সে যেতেই দেবে না। তো সে কোনো রকম আর রামকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারছে না। লাস্টে সে কী করলো? লক্ষণের রূপ ধরে আসলো, তাই না? যখন লক্ষণের রূপ ধরে আসলো, তাই না, তার আগে অনেক গল্প আছে, কখনো মাছি হলো, কখনো এই হলো সেই হলো, অনেক রূপে ঢুকতে চেষ্টা করলো, কোনো রূপে সে ঢুকতে দেবে না। এবার লক্ষণের রূপে আসলো। এবার কি করবে হনুমান? লক্ষণকে তো আর না করতে পারবে না, তাই না? তো এই রূপেও পেপার আসবে, তাই না? সীতাকে লক্ষণ রেখা কে ক্রস করালো? ব্রাহ্মণ বেশে রাবণ আসলো। তো কোন পেপারে পাস করতে হবে? অলৌকিক পেপার। লৌকিক পেপার হলো স্থূল পেপার, বিকার বিকৃতি লৌকিক পেপার সব আমরা চিনি, এটা পেপার। কিন্তু যখন পেপার অলৌকিক পরিবার থেকে আসে তখন আমরা ঘাবড়ে যাই, কি করি এবার? লক্ষণকে যেতে দেব কি দেব না? লক্ষণকে মনে এন্ট্রি দেব কি দেব না, তাই না? বাবার বাচ্চা এরকম কথা বলছে, বিশ্বাস করব কি করব না, তাই না? বাবার বাচ্চা বলছে সংস্থা খারাপ, বাবা খারাপ, সিস্টেম খারাপ, সে খারাপ, এবার বিশ্বাস করব কি করব না? তো পেপার খুব ভয়ঙ্কর না? বাইরে লৌকিক দুনিয়া যত বলুক তোমাদের সব ওইখানকার খারাপ, দিদিরা খারাপ, সব সংস্থা খারাপ, বলবো দুধ তোমাদের মাথা খারাপ, থাকো। হ্যাঁ, কিন্তু যখন বাবার বাচ্চা, ক্লোজ বাচ্চাগুলো বলবে এইরকম, তখন কি করব? তখন মাথা বুদ্ধি স্থির রাখতে পারবো? তখন বিশ্বাস করব না মায়ার উপরে বিজয়ী হব? মায়া যদি সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে, বলে না যেই ফলে সেই রঙের যদি পোকা হয়, তাহলে তো মুশকিল আছে না, কি করে চিনব? তো এই হচ্ছে সূক্ষ্ম পেপার। যখন মায়া দেখে কোনো রূপেই একে আর আমি পারছি না নড়াতে, তখন এই পেপারটা আসে। কিন্তু আসবেই সবার কাছে অলৌকিক পেপার, আর তার তরফ থেকে আসবে অলৌকিক পরিবারে আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেখান থেকেই সে পেপার আসবে। যাকে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি, তার থেকেই, তাকেই নিমিত্ত করে মায়া পেপার নেবে। তখন কি করব? পাস হব না মায়ার মায়াবী জালে ফেসে যাব? এটাকে বলে অলৌকিক পেপার। 8টা পরীক্ষার মধ্যে অলৌকিক পেপারও আছে, তাই না?
তো পাস হব তো, পাস হব তো, মানে অতটা ভিতর থেকে দৃঢ়তা আছে যে যারা আমার সঙ্গে ক্লোজ হয়ে বাবার পথে চলতো সবাই বাবার প্রতি নেগেটিভ হয়ে যাক, আমি হব না। আমার দৃঢ় সংকল্প সারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাক, আমি বাবাকে ছাড়ব না। সারা ঈশ্বরীয় পরিবার ছেড়ে চলে যাক, আমি বাবাকে ছাড়ব না। পাস করব এই পেপারে। এই পেপার সবাই দিয়েছে, যারা যারাই এখন দাঁড়িয়ে আছে বাবার বাড়িতে, তাই না, যারা দাদি দিদিরা ভাইরা যারা সম্পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে সবাই কিন্তু এই পেপারে পাস করেই দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? তো অলৌকিক পেপার দিতেই হবে। তো किसी भी रूप की माया चाहे सूक्ष्म रूप हो चाहे रॉयल रूप हो। তো বুঝতে পারলে মায়ার সূক্ষ্ম রূপ, মায়ার রয়্যাল রূপ হলো ঈশ্বরীয় পরিবারের যাকে বিশ্বাস করি তার তরফ থেকে নেগেটিভিটির রূপ। চাহে মোটা রূপ हो, আর মোটা রূপ তো লৌকিকের রূপ, বিকার বিকৃতির রূপ। किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती, स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो বাবাকে প্রমিস করব, বাবা মায়া স্থূল পরীক্ষা নিক বা সূক্ষ্ম পরীক্ষা নিক, আমি বাবার হাত আর সাথ জীবনে ছাড়ব না। চাহে পুরো সংস্থা আউট হয়ে যাক, আমি বাবার সঙ্গে একাই দাঁড়িয়ে থাক। এরকম আছে স্থিতি, এরকম আছে স্থিতি। পরীক্ষা হয়েছে না, রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প আছে না? তো গল্প কি এমনি তৈরি হয়? সব গল্প তো সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণের পরীক্ষাগুলোর উপরে গল্প, ব্রাহ্মণের জীবনের যুদ্ধগুলোর উপরে পেপার, তাই না? তো কিন্তু সেটা পেপার, আজকে নেগেটিভ বলছে কালকে ও ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সেই পেপারে যেন আমার মনটা না নড়ে যায়, এটা আমার পেপার, তাই না? तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना, बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं, তাই না? মনসা, মন কখন ডিস্টার্ব হয়? যখন সূক্ষ্ম মায়ার পরীক্ষা হয়, কনফিউশন আসে, চিনতে পারি না মায়াকে। তো বাবা বলছেন যখন চিনতে শিখে যাব আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবো যে মায়া তুমি যা করছো করে নাও, আমি বাবাকে ছাড়ার সংকল্পও করছি না, তখন মায়া সব নিজের জাল গুটিয়ে চলে যাবে, তাই না? তো মেহনত মুক্ত ही জীবন মুক্ত का अनुभव कर सकते हैं। তারপরেই মনের পুরুষার্থ আর মেহনত করা লাগবে না, মনে সুখ শান্তি বিরাজ করবে, কিন্তু মায়ার এই সূক্ষ্ম পেপারে বিজয়ী হতে হবে। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी नहीं निकाल सकते, 16,000 9 लाख, यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। तो बाबा बोलছেন 108 বা 16,000 মালাতে আসতে চাও তো কি করতে হবে? মনে যেন এক সেকেন্ডের জন্যেও কারোর প্রতি অশুভ ভাবনা না আসে, এত স্বচ্ছ বানাতে হবে। যা ঘটনা ঘটে গেল তাকে বিন্দি লাগাতে হবে, এক সেকেন্ড भी व्यर्थ नहीं जाए, একটাও যেন ব্যর্থ সংকল্প না চলে। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। बाबा की रिजल्ट দেখছেন, এখন আর বাবার বাচ্চারা নেগেটিভ ভাবে না, কারোর অপকার করব ক্ষতি করব এ কথা ভাবে না, কিন্তু ব্যক্তির দ্বারা পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
ব্যর্থ সংকল্প করে করে টাইম আর স্থিতি आत्मार शक्ति खूब अपचय कर। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। और फरिश्ता हबार जन्ने साक्षात्कार मूर्तिष्ठ देव देवी हबार जन्ने व्यर्थ एलाउ करा जाबे ना, नेगेटिव तो थाकबे ना, व्यर्थ संकल्पও चलबे ना, व्यक्ति परिस्थितिर द्वारा प्रभावितও चलबे ना, सेखाने एकरस स्थितिर आवश्यकता। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। और बाबा तो बोले दिल जे माया शुधु लौकिकेर थेके आसबे ना, माया अलौकिक जार संगे आमार प्रचुर विश्वास तार थेकेও आसबे, ताई ना? तो सेई पेपारेও आमाके एकरस स्थितिते थाकते हबे, तबे फरिश्ता हबे। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं, ताई ना? होली खेला है विशेष करे कृष्ण मंदिरगुलो 7 रंगेर अबीर ढेले ढेले पहाड़ेर मतन करे देय कृष्णेर सामने। केनना कृष्ण एककाले कि करेछिलो? आत्मार 7 रंगे 7 दिव्य गुणे ओ निजेके भरपूर करेछिलो और सबाइके दिएछिलो, ताई होली खेले और सबाइर उपरे रंग डाले। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्होंका आज वतन में होली मनाने का दिन था। तो যখন বাবা তো আগেও মুরলিতে বলে দিয়েছে না যে যখন বৃহস্পতিবার ভোগ হয় বা কোনো বিশেষ অকেজন হয়, তো সব অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা বতনে বাবা ইমার্জ করে। যেরকম আগামীকালও মম্মা ডে আছে, তো মম্মা ডেতে সেই অমৃত বেলার থেকে মম্মাকে ইমার্জ করবে বাবা, বরদানী রূপে উনি থাকবে, তাই না? যাকে সারা দুনিয়া সরস্বতী রূপে, লক্ষ্মী রূপে, দুর্গা রূপে তাকে পুজো করে, সে আত্মা পাওয়ারফুল স্থিতিতে অমৃত বেলার থেকে বিকেল 8টা পর্যন্ত থাকে, তাই না? আর বিশেষ সকালের 8টা পর্যন্ত অ্যাডভান্স পার্টির আত্মাগুলোও সঙ্গে থাকে। এই জন্যে কালকের দিন অমৃত বেলা খুব পাওয়ারফুল যোগ করতে হবে, অমৃত বেলা মিস করা যাবে না, আর ক্লাসের পরেও যোগ করতে হবে। তো কালকে আর ভোগ হবার পরে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা চলে যায়, কিন্তু মম্মা বাবা থাকে। তো কালকে সকাল থেকে 12টা অবধি যোগ থাকবে, ভোগও থাকবে, আবার বিকেলে 4টে থেকে 8টা অবধি যোগও থাকবে, ভোগও থাকবে। তো যার যেমন সময় হবে অন্তত এসে 2 ঘন্টা কমসে কম বসে যোগ করা জরুরি। আর যদি 2 ঘন্টা না পারেন অন্তত 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা কমসে কম মম্মার কাছে বসে পাওয়ারফুল ফিলিংস বতনে বসে, এখানে বসবে কিন্তু মন বুদ্ধি কোথায় থাকবে? বতনে থাকবে। তো সবাই অবশ্যই সেন্টারে এসে যোগ করবে, ঠিক আছে? तो उन्होंने आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, ताई ना? 2000 অবধি বড় গ্রুপ হয়ে গেছে, আর রোজই কারোর না কারোর অ্যাডভান্স পার্টিতে যাওয়া হচ্ছে, তাই না? গতকালও একজনের এসেছিল মদুরাই জোনের যে দিদি, উনার। তো চিন্তা করো সব অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা সব গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তাই না? তো আমরা কবে তৈরি হব? अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ
अभी तक गुप्त है, তাই না? কাকে বাবা কোথায় পাঠিয়েছে সে বাবা গুপ্ত রেখেছে, তাই না? একবার শুধু বাবা ইশারা দিয়েছিল, মাম্মা নেপালে জন্ম নিয়েছে। মাম্মার দেহ রাখার পরে বলেছিল নেপালে জন্ম নিয়েছে। এবার বাবার বাচ্চারা কি করেছে, সব বাড়ি ঘুরছে, কোথায় বাচ্চা জন্মেছে দেখি, কে মাম্মার মতন দেখতে হবে। তখন বাবা মেসেজে বলল যে মাম্মা নেপালে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু নেপালে থাকে না, তার মাতা পিতা বিদেশে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তারপরে গিয়ে শান্তি, তাই না? তো এই জন্যে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা কে কোথায় গেছে বাবা গুপ্তই রেখেছে। তো আপ সোচতে হো না ক্যা কর রহে হ্যাঁ, তো সবাইরই অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবার মেসেজ আছে, শুধু একজন গুলজার দাদির অ্যাডভান্স পার্টির আত্মাতে যাবার মেসেজ নেই। মানে ব্রহ্মা বাবা, নন্দী আর গুলজার দাদি ভৃঙ্গি দুটো আত্মাই বতনে। এমনি কি আর নন্দী ভৃঙ্গি বলে শিবের সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়, তাই না? वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण वन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, তাই না? হয়তো কেউ কেউ ভাবছে বাবার বাচ্চা যে অ্যাডভান্স পার্টি যদি এত এত আত্মা চলে গেছে, তাহলে আমাদের আর 108 আর 16,000টা কোথায়, তাই না? তো অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবা মানে 108 বা 16,000-এ আসা ওটা নয়। অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা হলো সেই আত্মারা যারা এই বিনাশের কাজ কমপ্লিট করাতে আর স্থাপনা, যে নতুন বাচ্চা যে জন্মাবে পবিত্রতার বলে, যোগ বলে যে বাচ্চাগুলো জন্মাবে, নতুন জেনারেশন সত্যযুগের দেবী দেবতা শুরু হবে, ওদের মাতা পিতা রূপে ওরা কাজ করবে। তাই জন্যে ওরাই যে 16,000 বা 108-এ চলে গেল সেরকম না, ওরা ওই যাবার আগে পর্যন্ত যা পুরুষার্থ করেছে, হয়তো কেউ তাদের মধ্যে 108ও আছে, হয়তো কেউ 16,000-এর মধ্যেও আছে, কিন্তু সবাই নয়, তাই না? ওই জন্য ওটাতে কনফিউজ হবে না যে তো সব তো চলে গেল, তাহলে আমাদের আর জায়গা কোথায়, তাই না? তো আছে বাকি, তাই না? এখনও মালা কমপ্লিট হয়নি, মালা কমপ্লিট হলে विनाश शुरू হবে। तो न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। लेकिन इनों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, তাই না? বাবা বলছে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা যেখানে জন্মেছে খুব সম্ভ্রান্ত বাড়ি, কোনো স্থূল সাধনের অভাব নেই, কিন্তু তাদের মা বাবারা তাদের থেকে খুব সন্তুষ্ট, আর তারা পুরো নিয়ম মর্যাদা, ব্রাহ্মণ তারা বিকে নয়, কিন্তু পুরো বিকেদের মতো নিয়ম মর্যাদাতে তারা চলাফেরা করে। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पूर्व जन्म महान रहा है और रहेगा। যেমন কাউ কাউকে দেখে লোকেরা বলে না যে এ তো বিশেষ কোয়ালিটি, এর আগের জন্ম মনে হয় খুব ভালো ছিল, তাই না? তো সেই রকম फीचर्स भी सभी के मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। तो से आत्मारा केमन होबे? तृप्त आत्मा होबे, हर्षित मुख आत्मा होबे और दिव्य गुणे भरपूर आत्मा होबे। यह तो हुई उनों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियाँ भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना,
ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियाँ भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो बर्तन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो बाबा एडवांस पार्टीर आत्मारा যখন এসছে হোলি মানাতে, বাবা ইমার্জ করেছে, তো এমনিই সব ফরিস্তার চমকিলা রূপে আছে। সামনে হোলির অবির রাখা নেই, ভ্যারাইটি রঙের হিরে রত্ন রাখা। আর বাবা তাদেরকে ইমার্জ করলো সঙ্গম যুগের ফিলিংসে, তাই না? যেরকম এখন হয়তো তারা কোথায় কোথায় কোন পাটে গেছে, কিন্তু বাবা সেখানে কিভাবে ইমার্জ করালো? সঙ্গম যুগের পাটে। মানে ধরুন বাবা আপনাকে বতনে ইমার্জ করে আপনার পূর্বজন্মের খাতা খুলে দিল, তো আপনি সবাইকে দেখতে পাবেন, তাই না? নিজের প্রিয়জনের ফিলিংসটা অনুভব করবেন, তাদের সঙ্গে আনন্দে গলে মিলবেন। তো সেই রকম সেখানে স্থিতি হলো। तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, তো মিলনে দো ইনহোকো, তাই না? তো বাপ দাদাও দেখলো যে ওরা সব কি খুশি, তাই না? একে অপরের সঙ্গে কি আনন্দ করছে। তো বাবা বলল ঠিক আছে, এদেরকে নিজেদের মধ্যে আনন্দ করতে দাও। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा बाबा বাবা বাবাই থা। যেহেতু সঙ্গম যুগের দাদিদের তো দেখেছেন না কেমনভাবে মিলে রাস করতো, কেমনভাবে আনন্দ করতো, কেমনভাবে গল্প করতো। তো সেই সিচুয়েশন উপরে ইমার্জ হয়ে গেল। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी। दीदी माना মনমোহিনী দিদি, যিনি ব্রহ্মা বাবার সময়ে মম্মার সঙ্গে মানে সংস্থা সামাল দিত, মনমোহিনী দিদি। যার সবাই যেটা বলে মনমোহিনী দিদির সংকল্প, তাই না, যে বিশ্ব সেবা অধুরা থেকে গেল। মনমোহিনী দিদি একটা সাধারণ চোখের অপারেশনেই শরীর ছেড়ে দিল, যেটাতে কেউ দেহ রাখে না, তাই না? মানে কিছু হয়নি, শুধু চোখ সমস্যা হয়েছিল, চোখের অপারেশনে গেল আর সেখানে দেহ রেখে দিল। মানে কোনো কিছু আগে থেকে কোনো ভোগান্তি নেই, কোনো রোগ নেই, কোনো অসুখ নেই। আর লাস্ট সময়ে একটাই সংকল্প করে অপারেশন থিয়েটারে গেছিল যে খুব সেবা করতে হবে, আমার চোখ খুব ভালো করে দাও, আমার খুব ভালো মানে বিশ্ব সেবা বাকি আছে, তাই না? এই সংকল্পে উনি দেহ রেখেছিল। তো মনমোহিনী দিদির দেহ রাখা আর বিকে শিবানী বোনের জন্ম, অনেকেরা যারা আদিরত্নরা বলে যে উনি হচ্ছে ওনার পুনর্জন্ম। কেননা সেই জন্ম না থাকলে সারা বিশ্ব প্রসিদ্ধ সেবা করা বিনা তপস্যাতে হবে না। আর মনমোহিনী দিদি তো 14 বছর ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে ভাট্টি করেছিল, তাই না? সে সংস্থা সামাল দিচ্ছিল, সবাই তার কথা শুনতো, মানতো। মম্মার রাইট হ্যান্ড ছিল মনমোহিনী দিদি। তো তাই জন্যে আর মম্মা, তাই জন্যে সবাই বলে যে সে বিকে শিবানীরই আগের জন্ম ছিল। যাই হোক, তো ছিল কি ছিল না বাবা জানে, তাই না? তো দিদি আর চন্দ্রমণি দাদি হচ্ছেন পাঞ্জাবের দাদি। তো পাঞ্জাব জোনের দাদি ছিলেন। দাদি চন্দ্রমণি, উনাকে শেরনি বলতো বাবা। সেও অচানক দেহ রেখেছিল।
তারপরে বাবা সবাইকে বলেছিল যে দেখো অচানকের পাঠ শুরু হয়ে গেল, তাই না? সবাই এভার রেডি থাকবে, যে কোনো দিন কারোর দেহ ছাড়া হতে পারে, তাই না? হয়তো এই দুটো আত্মার বিশেষ কোনো হিসাব কিতাব ছিল না, আর বিশেষ কোনো অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা, মানে এই দুজনেই প্রথম অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। तो मनमोहिनी दीदी प्रथमे उठलो, दादीर चंद्रमणि दादीर हाथ धरलो और खूब नाच करते लागलो। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया, एक दो को आँख मिचौली की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे, তাই না? তো বাপ দাদা বসে বসে সবাই লীলা খেলা দেখছিল, মাম্মাকে মাঝখানে রেখে সবাই খুব আনন্দ করছিল। তো হোলি মানানে আয়ে তো খেলে ভি, তো বাবা বলছে ভালো, হোলি মানাতে এসছে তো একটু খেলা করুক। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर তারপরে সবাই কী করলো, বাবা এরকম করে হাত তুলে দিল, সবাই এসে বাবার সঙ্গে জড়ো হয়ে গেল। फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। তো বাবা তাদের সবাইয়ের উপরে হিরে রত্নের গুঁড়ো, তাদের উপরে ছোট্ট ছোট্ট হিরে রত্ন সব তাদের উপরে छिड़कालो, माने होली खेल लो। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो सबके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए, लाल पीला हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना। আর সেই পাথরগুলো কি হলো, সব ফরিস্তাগুলোর গায়ে একদম মানে থেকে গেল, সেগুলো একদম জড়িয়ে গেল সেই ফরিস্তা ড্রেসে, আর একদম সুন্দর লাগছিল। तो 7 ही रंग थे, तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। आगे बाप दादा ढाललो, तारपरे सब फरिस्तारा एके অপরের উপরেও খেলা করতে লাগলো। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है, घेवर जलेबी, তাই না? এটা দাদিদের খুব পছন্দের মিষ্টি ঘেবর। আর ওটা দেখেছেন ঘেবর কোনো দিন? এটা অ্যাকচুয়ালি সিন্ধি মারবাড়িরা এই মিষ্টিটা খায় আর কি। হ্যাঁ, খেয়েছি। কী দিয়ে, তো ময়দা টয়দা হবে মনে হয়, মানে কিছু একটা থাকে যে বড় জিলেবির মতন, তার উপরে মলাই দেওয়া থাকে, মানে মলাই কোটেড থাকে চারিদিক, মানে ওর টেস্ট ভালো হয়, আর মুখে দিলে পুরো গলে যাবে একে সেকেন্ড। तो घेवर जलेबी आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, তারপরে গোলাপ ফুল, ওই সেটাও ময়দারই হয়, ওই যে সাঁচা পাওয়া যায় না। দাঁড়াও, আপনাদেরকেও ভোগ খাওয়াতে হবে, দাদিরা খেয়েছে তো। হ্যাঁ, তো এটা শ্যামনগরে হয়, কোনো দিন খাইয়ে দেবো, ওর সাঁচা দরকার পড়ে। तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए, आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिल के वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा का गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना। তো বাবা বলছে দেখো, তারপরে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মাগুলোকে বাবা ঘেবর জলেবি খাওয়ালো, গোলাপ ফুল মিষ্টি খাওয়ালো, আর তারপরে বাবা তাদেরকে বিদায় দিল। তো বাবা বলছেন যে তোমরা শুধু শুনছিলে না, বতনে পৌঁছে গেছিলে, তাদের সঙ্গে ছিলে। তো আপনি ভি মানায়া কি সির্ফ শোনা,
लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। तो बाबा बोलছে এক সেকেন্ডের জন্য সবাই কি হয়ে যাও, ফরিস্তার শরীর, লাইট শরীর হয়ে যাও। बन सकते हो या नहीं, তো হয়ে গেলে ফরিস্তার শরীর। মনে মনে দৃশ্য চলে আসলো না ফরিস্তা হতে কেউ বাকি থেকে গেল? হ্যাঁ, बन सकते हो या नहीं, মোটা শরীর হ্যাঁ। বাবা বলছেন যে ফরিস্তা হতে পারলো না মানে এ কোনো বুদ্ধি কি আছে? হ্যাঁ, স্থূল দেহ আর ছাড়তেই পারছে না, মোটা আছে। नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, তাই না? বাবা বলছে সেকেন্ডে সংকল্প করলাম ফরিস্তা আর লাইটের দেহধারী ফরিস্তা ডবল লাইট হয়ে গেলাম। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता, যারা সেকেন্ডে নিজেকে ফরিস্তা ভাবতে পারে তারা হাত তুলেন, বাবা দেখবে। এ কি অনেকেরা হাত তুলেনি কেন? এখনো ফরিস্তা হতে বাকি। तो बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई, अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। बाबा बोलছেন নিজেরাও ফরিস্তা শরীরে এসো, লাইটের শরীর ধারণ করে সবাই বতনে সেই 7 রঙের হিরে রত্ন নিজের উপরে ঢালো, মানে দিব্য গুণ ধারণ করো। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। আর কি করো? বাবার ভুজার মধ্যে একদম মগন হয়ে যাও, তাই না? আর রাস করো। এসে অমর ভব, তাই না? বাবা বলছেন বাবার ভুজার মধ্যে নিজেকে একদম হারিয়ে গিয়ে এরকম অমর হয়ে যাও, মানে এইভাবেই যেন লাস্ট মৃত্যুর সময়ে স্থিতি হয় যে বাবা আমাকে কোলে করে নিয়ে। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, তো বাবা আজকে কোন বাচ্চাদেরকে ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন? দেশ বিদেশ সব দিকের ফরিস্তা বাচ্চাগুলো। सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को। तो किसर बैलेंस? निर्माण और निर्माण। सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को। बाबा आरेकटा होमवर्क दिल, पुण्य खाता जमा करब। किसेर पुण्य खाता? সবাইয়ের সঙ্গে মিলনসার আর বিনম্র থাকব, সবাইয়ের আশীর্বাদ নেব, দোয়া নেব, তাই না? সবাইয়ের সঙ্গে যেন আমার রাজ পড়ে, সবাইয়ের সঙ্গে যেন আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। तो बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি। वरदान मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है। बाबा बोलছেন সংকল্পেও মধুরতা, বাণীতেও মধুরতা আর কর্মতেও যে বাচ্চাদের মধুরতা, वही बाप के समीप हैं। तो बाबार तारा হলো কাছের প্রিয় বাচ্চা। इसीलिए बाप भी उन्हें रोज़ कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज़ का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव
नहीं होता। तो जार संकल्प मधुर ना, जार बाणी मधुर ना, जार कर्म मधुर ना, तार जीवन महान ना, ताई ना। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो जे कोनो काज कोन स्थितिते करब, डबल लाइट फरिश्ता स्थितिते। तो बाबा बोलছেন तो लाइफ एनजय करते पारबो। ठीक আছে, ओम शांति। बाबा तो आज के अनेक किछु बोलेছে, तो मुरली रिवाइज दीते हबे, ना होले सब हारिए जाबे खाजाना। एकबार रिवाइज दिए दिले एबार मने थेके जाबे, ताई ना। ताओ एकटू बोलो बाबा की बोललो आज के। विनम्रता और मिलनसार, सबार संगे एडजस्टमेंट, और की बोललो। हाँ, যাই সূক্ষ্ম পরীক্ষাতেও বাবা আজকে সূক্ষ্ম পরীক্ষার কথা বললো, অলৌকিক পরিবারের কথা। সারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাক বাবাকে, আমি একাই দাঁড়িয়ে থাকবো বাবার কাছে। এরকম দৃঢ়তা, এরকম স্থিতি, একর স্থিতিতে থাকতে হবে, তাই না। আর হ্যাঁ, এগেনস্টকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তাই না। যে যতই অপমান করুক, বাবা বলল না যে যতই অপমান করুক, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নেই, যে যা করছে করুক, আমার কিন্তু বুদ্ধি স্থির, আমি ডিস্টার্ব হব না। আর সেকেন্ডে ফরিস্তা হতে হবে, ফরিস্তার ড্রেস বাবা ড্রিল করালো, সেকেন্ডে ফরিস্তা হতে হবে। আর ফরিস্তা হয়ে বাবার সঙ্গে, বাবার কোলে লবলীন হয়ে আমাকে অমরভাবে এই দুনিয়া থেকে যেতে হবে, তাই না। হ্যাঁ, বাবা বলছে যা হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত বিন্দি লাগা। আর হ্যাঁ, নির্মাণ আর নির্মাণ ব্যালেন্স। যত সেবাতে আগে বাড়বো, যত পুরুষার্থে আগে বাড়বো, অত যেন বিনম্রতাও আগে বাড়ে, অত মিলনসারও হব, অত অ্যাডজাস্টেবলও হব, তাই না। না, লাস্ট পেপার অলৌকিক পরিবার হবে না, কিন্তু অলৌকিক পরিবারের পেপার দিতেই হবে, না দিলে আগে বাড়বে না। মানে গল্প আছে পুরাণ শাস্ত্রে যে সবাইকেই অলৌকিক পেপার দিতে হয়েছে, তাই না। যেরকম দেখানো হয় না, সীতাকেও রামের থেকে পেপার দিতে হলো, অগ্নি পরীক্ষা, তুমি রাবণের কাছে ছিলে, কতটা শুদ্ধ হয়েছো, তোমাকে পেপার দিতে, তাই না। কারণ আছে, এমনি এমনি গল্প তৈরি হয়নি, কিছুটা মিক্সিং হয়ে গেছে, বোঝানোটা গড়বড় হয়ে গেছে, কিন্তু তার পিছনে কিছু ফ্যাক্ট আছে, তাই না। ঠিক আছে, সবাইকে আজকে রিভিশন করতে হবে, আর সব মনে রেখে নিজের হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করতে হবে। আজকে যে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করবে সে ফরিস্তা হয়ে যাবে, আর সে ইষ্ট দেবদেবীও হয়ে যাবে, তাই না। আর সে কৃষ্ণের সঙ্গে ফার্স্ট জন্মতে গিয়ে রাসও করবে, সে কলাও আজকে বাবা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে, তাই না। চলো, ওম শান্তি। আর যেটা বললাম, আগামীকাল মাম্মা ডেতে সকাল থেকে 12টা অবধি যোগ থাকবে, বিকেলে হ্যাঁ চলে আসবেন, সকাল 6টা থেকেই চলে আসবেন, বিকেলে 4টে থেকে 8টা যোগ থাকবে। সকালে হোক বিকেলে হোক, কিন্তু 2 ঘন্টা যোগ অবশ্যই করতে হবে। আর এই জন্যে 12টা অবধি, যাতে কমসে কম কেউ সকালে বা বিকেলে আসতে পারছে না, ওয়ার্কিং ডে আছে, তো অন্তত মাতাজিরা দুপুরবেলায়ও এসে যোগ করতে পারবে, আর ভোগ তো থাকবেই। ঠিক আছে, ওম শান্তি। আর অমৃতবেলা কালকে কেউ মিস করবে না, খুব পাওয়ারফুল যোগের অনুভূতি হবে। আর বাবা আজকে যেরকম বলল, ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা স্থিতিতে বতনে সব মাম্মা বাবার অনুভব করবে। ঠিক আছে, বিশেষ করে মাম্মার থেকে। ওম শান্তি।